Kragujevac, 1979. godina. U ulici Palih avijatičara, nedaleko od Doma zdravlja i nekadašnje knjižare Prosveta, nalazila se mala fotografska radnja s izbledelim natpisom Foto Bogoljub. Bila je to ona vrsta radnji pred kojom ljudi retko zastanu, osim kad baš moraju. Iza izloga prekrivenog tankim slojem prašine stajale su crno-bele fotografije, parovi ukočenih pogleda, detinjstva zarobljena na mat papiru, jedna svadba sa čudno iskrivljenim horizontom. Radnja je pripadala Bogoljubu Mitroviću, povučenom čoveku u kasnim četvrtim decenijama, sitnog stasa i neodređene boje glasa. Govorio je tiho, a kretao se kao da se stalno izvinjava. Fotografijom se bavio više iz potrebe nego iz strasti. Jedini aparat koji je imao nasledio je od ujke koji je umro u snu, navodno s rukom na okidaču. Ljudi su ga angažovali iz praktičnih razloga. Bio je jeftin. Dovoljno jeftin da mu odradi posao bez previše pitanja. Bio je dovoljno dobar za đačke knjižice, umrlice i svadbe gdje nije bilo para za pravog fotografa. A onda je počelo da se priča da njegove fotografije donose nesreću. Prva sumnja potekla je sa slave kod porodice Stanić. Na fotografiji snimljenoj u sumrak stara Vida, najstarija članica familije, izgledala je providno. Njene oči nisu imale zenice, lice joj je bilo blago zamućeno, kao da isparava iz tela. Nije normalno da neko tako ispadne na slici, rekla je komšinica. To nije greška, to je znak. Baba Vida je umrla mesec dana kasnije. Niko ne bi pravio vezu da slika nije danima stajala na kredencu kao upozorenje. Nakon toga, niz surovo banalnih nesreća dobio je zajednički naziv – Bogoljub. Na dečjem rođendanu zaboravio je da stavi film. Roditelji su mesecima čekali slike, ne znajući da je aparat bio prazan. Na opštinskom venčanju zaboravio je da podigne blic, pa su mladenci ispali kao senke. Na porodičnom portretu fokus je pao na zavese. Ljudi su izgledali kao da tonu u pozadinu. Jednom je, razvijajući film, pomešao hemikalije, pa su lica izbledela kao da ih je vreme lično izgrizlo. Niko nije mario dok su to bile samo tehničke greške. Ali kada je još jedna baka umrla, a slika na kojoj je bila prikazivala da stoji bez nogu, narod više nije govorio o fotografijama. Govorili su o znacima. Vrhunac paranoje dogodio se na svadbi ćerke pukovnika Ljubomira Vasića, starijeg čoveka poznatog po svojoj strogoći i vojničkoj preciznosti. Ceremonija se održavala u oficirskom domu, sve je bilo pod konac, nije bilo prostora za improvizaciju. Kada se ispostavilo da je vojni fotograf na terenu, neko je predložio: zovite Bogoljuba, neka slika, čisto da se ne priča da nije bilo fotografa. Bogoljub je došao sa starim zenitom u izgužvanoj košulji i sa torbom punom neproverenih filmova. Slikao je sve: tortu, prvi ples, govor, kolo. Bio je nervozan, ali posvećen. Kasnije, dok je pokušavao da premota filma, osetio je prazninu, zaboravio je da ga uopšte stavi. U tom trenutku mu je prišao pukovnik Vasić. Jel sve u redu? Jeste, biće. Odgovorio je nesigurno. Pukovnik ga je pogledao kao da vidi nešto potpuno neobjašnjivo. Čovek naviknut da mu sve funkcioniše besprekorno, da red i disciplina vladaju svakim detaljem. Sada stoji pred nekim ko je uspeo da zaboravi najosnovnije. Zadrhtalo mu je oko. Izašao je iz takta i počeo da viče na njega. Malo umni idiote, ako mi do sutra ne napraviš ove slike, ja ću da te odrobijam. Ići ću na vojni sud ako treba, ali ima da ti ispraznim šanžeru tu šuntavu glavu. Bogoljub je znao da je pukovnik čovek koji se ne šali. Čitavo veče nije napravio ni jednu jedinu fotografiju i svadba je ostala nezabeležena. Pomislio je da je aparat sigurno proklet, ali sada je bilo kasno. Rešio je da zauvek ode iz grada. Uzeo je novac i torbu, ali pre toga hteo je da pokuša još jednom. Hteo je da fotografiše sebe. Poslednji put. Postavio je aparat na stativ, nameštao kadar, seo je, disao je duboko, samookidač je otpočeo odbrojavanje. U tom trenutku stolica pod njim je pukla.
Bogoljub je pao, udario se o ram stare slike, aparat se zatresao, ali je okinuo. Na razvijenoj fotografiji video se muškarac bez glave kako sedi uspravno, ruke u krilu, pozadina zamagljena. Shvativši ovo kao neki znak da mu je život ugrožen, odlučio je da ode, ali prvo će ovu fotografiju da ubaci u izlog. Sljedećeg jutra komšije su prijavile da je radnja otvorena. Policija je pronašla nered, stari aparat i jednu fotografiju. Na slici figura muškarca u sedećem položaju, bez glave. Nema tragova nasilja, ispitujemo mogućnost okultnog delovanja. Krenule su priče da se sam uslikao i nestao, da je ušao u sopstveni negativ, da je prizvao nešto što nije razumeo. Niko nije proverio ugao aparata, niko nije pomenuo stolicu, niko nije rekao možda je samo pao. Jer prokletstvo se pamti više nego istina. Bogoljub se više nikada nije pojavio u Kragujevcu. Neki kažu da je viđen u Subotici, kako hrani golubove. Njegova stara radnja ostala je netaknuta sa ceduljom, zatvoreno zbog razvijanja. Slika bezglavog čoveka još uvek visi u izlogu. Niko je nije sklonio. U gradu gde se sve zna, gde nema tajni, jedan smotani čovek ostavio je praznu radnju i jednu fotografiju. I to je bilo dovoljno da se rodi legenda, jer kada istina nije uzbudljiva, narod stvara svoju.